आपण ମାନଙ୍କୁ स्वागत करुछि लर्न इन पाइपलाइन चैनल को। एई चैनल रे आमे महापुरुषଙ୍କ जीवनी विषय जानिबा मात्र 5 धाड़ी रे। जदि अधिका जानिबा को इच्छा हबो मते कमेंट रे जणेबे। तांको विषय रे आमे लंबा एसे नेकी आसीबा। आउ जदि वीडियो भलो लागिबो सिखी हबो ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करिवे, वीडियो को लाइक करिवे, आउ वीडियो को अन्य मनक सहित शेयर करिवे। ताहाले जिबा आगो को जिबा आउ जानिबा आउ जने महापुरुषଙ୍କ जीवनी विषय रे। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର 8 ଜାନୁଆରୀ 1782 ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂହ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମୁଖ୍ୟ କବି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଗୀତ, କବିତା ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। 2 ଜୁଲାଇ 1866 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର।